अलहम से वन्नास तक पूरे कुरान को पूरी आदमियत के लिए एक मुहिम्मा करार दिया है, चाहे आलिम है या जाहिल, मुफ्ती है या मुस्तफ्ती, मुक़ल्लिद है या मुज्तहिद। खुदा कहता है कुरान का एक हर्फ भी किसी इंसान के लिए खुली हुई बात नहीं है। घबराहट तो नहीं तारी, लेकिन ये दो लफ्ज आपने सुन रखे हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात। मुझसे लेकर कायनात के बड़े से बड़े आलिम तक पूरा कुरान हर शख्स के लिए मुतशाबे है जी। यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बज़ाहिर कितनी खुली हुई आयत है, लेकिन हमारे लिए मुतशाबे। तो पढ़ने वाले फिर कुरान भेजने का मकसद जब हमारी समझ में नहीं आता है ही मुतशाबे तो भेजा क्यों? फरमाया बल हुवा आयातुन बय्यनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। फरमाया ये सारा कुरान खुली हुई आयतें हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, उनके सीने में जिन्होंने इल्म पढ़ा नहीं बल्कि जिन्हें इल्म अता हुआ है। आयातुन बय्यनात, वाज़ेह आयतें, मेरे और आपके लिए नहीं। फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, उनके सीने में आयात बय्यनात हैं जिन्हें इल्म दिया गया, बल्कि नहीं। ये भी जमील शाह जी मैंने थोड़ा सा तर्जुमा हट के किया है। ऊतुल इल्म, वो लोग जो इल्म दिए गए, जिन्हें इल्म दिया गया नहीं बल्कि जो इल्म दिए गए, यानी जब से हैं, जब तक हैं, आलिम थे, आलिम हैं, आलिम रहेंगे। हमारे लिए पूरा कुरान शाबाश, बोलोगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन जिन्हें इल्म अता हुआ उनके लिए मुतशाबे नहीं, मुहकम भी नहीं, बल्कि आयाते बय्यनात, खुली हुई आयतें। जो इल्म दिए गए, पढ़ाए नहीं गए, यानी इल्म जिनकी जात में वाबस्ता है ना। मैं चाहता हूं एक मिसाल अर्ज करूं। ये क्या है? फूल है ना। मैंने इससे एक पत्ती जुदा कर दी, जो रंग इसमें है या नहीं? सारे सामने देखते मेरी तरफ रहे। जो खुशबू इसमें है वो इसमें है या नहीं? जो लताफत इसमें है वो इसमें है या नहीं? तो मासूम फरमाते हैं नूर नक़्तो बेसक इक्तिबासिल मसाबी, हमारा नूर अल्लाह के नूर से ऐसे जुदा हुआ है जैसे चराग से चराग जला हो। तो जो उधर था, चराग से चराग जलाओ, जो रोशनी पहले में थी वही दूसरे में होगी, जो जलाने की सिफत पहले में है वही उसमें होगी। तो नूरे किबरियाई से जब 14 दिए रोशन हुए, ये मैं अपने सामीन पर फैसला छोड़ता हूं, जो उधर नहीं है वो इधर नहीं होगा। जो अब ये तो हो नहीं हो सकता ना कि एक चराग जल रहा हो, उसकी लौ से दूसरा मैं रोशन करूं, एक में तपिश हो दूसरे में ठंडक हो, ये मुमकिन है? एक में रोशनी हो दूसरे में तारीकी हो, ये मुमकिन है? हो ही नहीं सकता। तारीक है तो दोनों है, रोशन है तो दोनों है, तपिश रखते हैं तो दोनों। तो अल्लाह के नूरे किबरियाई से जो 14 किंदीलें रोशन हुई, पहले 73 फिरके के उलमा मिल बैठकर फैसला करो कि सिराज वहदत में क्या है, क्योंकि जो उधर होगा, जो उधर नहीं होगा वो इधर नहीं होगा। यानी अल्लाह के यहां जुल्म नहीं होगा, अल्लाह के यहां जहल नहीं होगा। लेकिन 14 को मजबूर कहने वाले जाहिलों, अगर ये मजबूर हुए तो बस जो इल्म उधर था, ख्वाजा कौसर वो सारे का सारा अल्लाह, खुदा का इल्म पढ़ने पढ़ाने का मोहताज नहीं, खुदा का इल्म उसकी जात से अलग नहीं। इसीलिए कह रहा है फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, जिन्होंने इल्म पढ़ा नहीं, जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, जो ही पैकर में ढले।
क्या करें? जमील शाह जी, कौन सा ऐसा मुसलमान है बिलअमूम और कौन सा ऐसा शिया है बिलखुसूस जो इस हदीस को नहीं जानता, याना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। लेकिन यकीन मानिए, मैंने बड़े बड़ों को खंगाल के देखा है, इसी हदीस की भी गिराई और गहराई तक नहीं पहुंचे। असरार तो फिर दूर की बात है। और अगर मौसम असर अंदाज नहीं है मेरे सामीन पर, तो मैं दो बातें इसके ज़िम्न में कर लूं। यह हदीस 3 किस्म की है और 9 असनाफ रखती है। जी, आपको एक ही सुनाई जाती है और वो भी जो उसके साथ हश्र होता है वो मेरे भी सामने है और आप भी जानते हैं। हदीस 3 किस्म की और इसके असनाफ 9। तो सारी जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूं। जैसा मौका वैसा फरमान। एक मौके पे फरमाया अना दारुल इल्म वालियुन बाबुहा, और ये दोहराने की जरूरत नहीं, सब जानते हो। तो पहली बार मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा, मैं हरफों की जमानत लिया करता हूं। अना दारुल इल्म वालियुन बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। दूसरे मौके पर फरमाया अना खजानतुल इल्म व अलीयुन मिफ्ताहुहा, फमन अरादल खजानत फलियातिल मिफ्ताह, फरमाया मैं इल्म का खजाना हूं, अली उस खजाने की चाबी है, जिसे खजाने की जरूरत हो वो चाबी ढूंढे। तीसरे मौके पर जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रिवायत कर रहा है, फरमाया रसूल ने अली के बाजू में हाथ डाला और फरमाया लोगों याद रखो ये इमामुल बरारा है। मैंने बरारा का तर्जुमा, बरारा इसलिए क्या है, कुरान पढ़ लेना। ये लफ्ज 2 सिनफों पे इस्तेमाल हुआ है, या अंबिया के लिए या फरिश्तों के लिए। मैंने कह दिया और तुम आराम से, यार क्या मुसीबत है, इसको क्यों ये डूब जाता है। या अबरार का लफ्ज नबियों पर बोला गया, या बेअदी सफरतिम किराम मिन बरारा फरिश्तों पर बोला गया। अब घर जाके सोच लेना, बेशक रसूल कह रहा है हाजा इमामुल बरारा, अली आदम से लेकर ईसा तक नबियों का इमाम है। हाजा इमामुल बरारा, और कुरान ने या अंबिया को कहा या फरिश्तों को, तो फिर तर्जुमा यही होगा आदम से ईसा तक का इमाम है अली, जिब्राइल से सलसाइल तक तमाम फरिश्तों का इमाम है अली। वक़ातिलुल कफरा, हसन शाह जी एक फिक्रा कहने लगा हूं मंडी बहाउद्दीन की सरजमीन पर, जो तो हफ्ते से मौसम के बर्फजार में जमा हुआ है जिसका दिमाग, उसके लिए नहीं, जिसके हां मवद्दत की तपिश है उसके लिए कह रहा हूं। फरमा रहा है वक़ातिलुल कफरा, अली लड़ता ही काफिर से है। हाजा इमामुल बरारा, बारीन का इमाम है, कफार का कातिल है। मंसूर मन नसरहु, उसी की नुसरत करता है अल्लाह जो अली की मदद करे। मखजूल मन खज़लहु, रुसवा हो जाता है वो बंदा जो अली को छोड़ दे। नहीं, ये जितनी हदीसें मैं पढ़ रहा हूं सिर्फ शिया कुतुब में नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में दिखाने का भी जिम्मेदार हूं मैं। इमामुल बरारा, कातिलुल कफरा, मंसूर मन नसरहु, मखजूल मन खज़लहु, रुसवा है वो जो अली को छोड़ दे। जाबिर कहते फिर बुलंद आवाज की रसूल ने और फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं अल इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अब मुझे पता नहीं कि किसकी नीयत क्या है, कौन क्या लेने आया। आयत पे जाइए, सूरह अनकबूत वाली आयत पढ़ी थी मैंने, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, खुलम खुला आयतें हैं उनके सीनों में जिन्हें अल इल्म अता हुआ। और रसूल कह रहा है मैं अल इल्म का शहर, इल्म का नहीं, अल इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अगर मेरी तबीयत और आपकी तबीयत ने साथ दिया तो फिर मैं आखिर में बताऊंगा कि इल्म और अल इल्म में फर्क क्या है। तो ये 3 किस्म की हदीस, मैं इल्म का घर हूं, मैं इल्म का खजाना हूं, मैं इल्म का शहर हूं। अब शहर भी हसन शाह जी 3 किस्म के बताए रसूल ने मुख्तलिफ मौकों पर। मैंने मिल शाह जी बताया था ना कि 3 किस्म की हदीस और फिर 9 असनाफ रखती है। मदीना भी 3 किस्म का। जी, एक मकाम पे तो यही है जो आपने सुन लिया ना, मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर,
अली उसका दरवाजा। दूसरे मकाम पे फरमाया अना मदीनतुल हिकमत, वाली बाबा मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। पहले तर्जुमा करता हूं फिर वापस आऊंगा। और तीसरे मकाम पे फरमाया अना मदीनतुल जन्नत, वाली बाबा कसब मन सामाई याति अल मदीनत मिन गैर अल बाब, फरमाया मैं जन्नत का मदीना हूं, अली उसका दरवाजा है। रसूल फरमाते झूठा है वो शख्स जो शहर में भी जाना चाहे और दरवाजे के पास भी ना आए। तीन किस्म का मदीना, इल्म का मदीना, शादबाश, हिकमत का मदीना और जीते रहो जन्नत का मदीना। और फिर रसूल ने हिकमत की भी तीन सिनफें बताई जी। एक मकाम पे ये तुमने सुन लिया कि मैं हिकमत का मदीना हूं। एक मकाम पे फरमाते आना दारुल हिकमत, वाली बाबा मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा। सर उठाना आखिरी बंदे तक, बाहर वाले अहबाब भी। फरमाया अना मीज़ानुल हिकमत व अलीयुन कफ़ताहु वल हसन वल हुसैन खुयूतुहु व फातिमतु इलाक़तुहु वल अइम्मतु उमूदुहु यूज़नु फ़ीहा आमालुल मुहिब्बीन लना वल मुबग़िज़ीन। फरमाया मैं हिकमत का तराजू हूं, अली उसके पल्ले हैं, हसन और हुसैन उसके कायम रखने वाले धागे हैं, बतूल उसका इलाका है जो तराजू को मिलाता है, आइम्मा उसे कायम रखने वाली डंडी है, और ये है वो मीज़ान जिसमें हमारे हुबदारों के अमल भी तुलते हैं, हमारे दुश्मनों के अमल भी तुलते हैं। ये 9 की 9 असनाफ थी जो मैंने आपको रवा रवी में सुना दी। घबरा तो नहीं रहे हो दोस्तों? अल-अज़मतुलिल्लाह। अब एक दो बातें देख लेते हैं। हिकमत क्या है, आल इल्म क्या है, यही सुन लो। समेट लेता हूं मैं अपना बयान। मैं हिकमत का घर, मैं हिकमत का तराजू, मैं हिकमत का मदीना शहर, जिसका तर्जुमा हम कर रहे हैं। तीन लफ्ज हसन शाह जी बोले रसूल ने। हिकमत इसको बाद में देखेंगे, यह तो तय है ना, घर हिकमत का रसूल, दरवाजा अली, दरवाजा ही ना हो घर तो होता ही नहीं, बन सकता ही नहीं। दर के बगैर घर कैसा, और दरवाजे के बगैर घर आया ही नहीं जाता। नाज़िल आगा में मेरे कायनात का फरमान भी मौजूद है कि हर घर में उस घर के दर से आया करो, क्योंकि दीवार से आने वाला चोर होता है। दीवारें फलांग के नहीं आया करते, दरवाजे से आया करते हैं। तो हिकमत का दर अली अगर रसूल घर है, हिकमत का मीज़ान तराजू रसूल, पल्ले अली, पल्ला ही ना हो, कायनात आलम का कोई बाकमाल वजन कर ही नहीं सकता बुजुर्गों, भाई और अजीजों। और मैं हिकमत का मदीना शहर, दर अली, यानी जिस तरफ से भी गुजरो अली की मोहताजी के बगैर ख्वाजा कौसर गुजारा ही नहीं। अब हिकमत जिसको भी चाहिए होगी, हिकमत मिलेगी हिकमत के घर से, हिकमत मिलेगी हिकमत के मदीने से। और जब तक दरवाजे की मोहताजी नहीं होगी, न शहर में दाखिला मुमकिन, न घर में आना मुमकिन। तू बड़े मौज से बैठा हुआ है, सर उठा, मेरी आंखों में आंखें डाल। मैंने कुरान खोला, सूरह लुकमान ने शादी आवाज दी, लक़द आतैना लुक़मानल हिकमत, हमने लुकमान को हिकमत अता की। कुरान कह रहा है लुकमान को हिकमत अता हुई। रसूल कह रहे हैं हिकमत का मदीना मैं हूं, दरवाजा अली है। तो फिर मानना पड़ेगा कि लुकमान जब तक अली का गदागर न बने, जिसको भी हिकमत चाहिए साइल अली का बनेगा। सूरह निसा, फ़क़द आतैना औला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत, हमने इब्राहिम की आल को किताब भी दी, हिकमत भी अता की। तो फिर हिकमत तो दरवाजे पर आए बगैर नहीं मिलती, ये फैसला तुम खुद कर चुके हो। सूरह साद, दाऊद का जमील शाह जी जिक्र हो रहा है, शददना मुल्कहू वआतैनाहुल हिकमत व फसलल खिताब, हमने दाऊद की सल्तनत को मजबूत किया, हमने उसे हिकमत अता की। ईसा से कह रहा है अल्लाह पुराने मिंबर पे,
دیکھنا حق ہے تمہارا. از اللہ احسان جتا رہا ہے عیسیٰ پر. از علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. ایسا یاد کر کہ میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا, حکمت دی, تورات اور انجیل پڑھائی. عیسیٰ بھی حکمت لے رہا ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا, تیرا رسول کہہ رہا ہے میں حکمت کا مدینہ ہوں. علی اس کا دروازہ ہے, تو دروازے پر آئے بغیر حکمت اگر نہیں مل سکتی تو پھر امیر کائنات کے اس فرمان میں کبھی شک کر کے کافر نہ بننا کہ واللہ لقد کنت معه عیسیٰ علمتہ الانجیل وانطقتہ فی المہد. یہ اللہ کی قسم علی کہتے ہیں عیسیٰ کو انجیل پڑھانے والا میں علی تھا. اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے میں یؤتی الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا. اللہ کہتے ہیں جسے حکمت مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر کا غضن فر ذمہ دار. قرآن کے بارے سے شیشم سے پوچھا گیا یہ کیا حکمت ہے جسے مل جائے تو خیر کثیر مل جاتی ہے؟ قول الحکمت معرفت امام کل زمان. فرمایا ہر زمانے کے امام کی معرفت کا نام حکمت ہے. ہاں یہ اسی لیے وہ چل رہے تھے کہ خیر کے ڈانڈے مل گئے. معرفت کا نام خیر ہے, خیر کثیر ہے. اور ہم اپنے مرنے والوں کے لیے گواہی دیتے ہیں اللہ میاں خیر پہ مرا ہے. باتیں یاد ہے نا؟ 3 حدیثیں 9 صنفیں. اور بات علم کی نہیں تھی, شادباش ال علم کی. علم کا مدینہ نہیں ہے رسول. علم ایک جہت ہے, جی جی ایک خوبی ہے علم. اور میرے رسول نے انا مدینہ تو علم نہیں کہا. ہاں اگر حضرت شاہ جی مدینہ تو علم ہوتا تو پھر یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں. انا مدینہ تو علم, علم پر الف لام, ال علم کا مدینہ ہوں, ال علم کا شہر ہوں. لوگوں نے علوم متداولہ کی طرف عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ شاید اسی کی طرف اشارہ کیا ہوگا رسول نے. اور خدا بھی سورہ عنکبوت میں یہی کہہ رہا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم. انہی کے لیے کھلم کھلا بینات آیتیں ہیں جن کے سینوں میں العلم ہے, علم نہیں. العلم کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے منڈی بہاؤدین والوں, قرب و جوار والوں, جہاں جہاں سے بھی آئے ہو, کتابوں سے ذہن ہٹا لو, حدیث سے ذہن ہٹا لو, تفسیر سے ہٹا لو, کیونکہ جب لفظ علم جمیل شاہ جی بولا جاتا ہے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. نہیں, اگر علم سے یہی مراد لیا جاتا ہے اللہ عالم ہے. کس چیز کا عالم ہے؟ ایک وقت تھا کچھ بھی نہیں تھا, حتیٰ کہ آل محمد بھی نہیں تھے. وہ اس وقت بھی تھا, فتویٰ تو عالم تھا یا نہیں تھا؟ شائع کا وجود نہیں, وہ ہے اور عالم بھی ہے. تو پھر جاؤ نا کبریائی کی اس سرحد پہ جس شے کا وہ عالم ہے اسی اہل علم کا تیرا نبی مدینہ ہے. جس چیز کا وہ عالم اسی کا یہ مدینہ, اسی کا علی دروازہ. یہ بات پڑھنے پڑھانے سے کہیں آگے ہے. ہاں اور اسی خاندان کے بارے میں سورہ دخان میں اللہ کہہ رہا ہے لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. فرمایا میں نے عالمین پر ان کو مختار کیا ہے بنیاد علم پر. لقد اخترناہم, میں نے ان کو مختار کیا. کیوں؟ علی علم, علم کی بنیاد پر. علی العالمین, عالمین پر. اور عالمین تو جانتے ہو کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جس جس کا وہ خدا ہے اس کے یہ 14 مختار ہیں. قرآن کھولو, منبر پہ لاؤ, یا میدان میں جھوٹا کرو یا جھوٹے ہو جاؤ, قل انما العلم عند اللہ, کہہ دو میرے حبیب جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے. بس جو اللہ کے پاس ہے اس کا مدینہ نبی ہے, دروازہ علی ہے. جو اللہ کے پاس ہے, انما العلم عند اللہ, العلم اللہ کے پاس, جو اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے, اسی کا شہر ہے تیرا نبی.
اور اسی کا دروازہ ہے علی. یہ رزق کی حقیقت کیا ہے؟ خلق کس قطار شمار میں ہے؟ یہ بیماری سے شفا کیا ہے؟ اور حسن شاہ جی یہ محمد والے محمد کا معیار ہی کوئی نہیں. شفا تو پیناڈال کی گولی سے بھی مل جاتی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں شفا کا اس سے زیادہ تصور ہی کیا ہے؟ ناس کے ذہن میں شفا کا اس سے بڑا پیکر، اس سے بڑا معیار ہے ہی کوئی نہیں. بخار ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جانے کا نام شفا ہے. یہ بات نہیں ہے بھائی. تو ہاں ایک اشارہ میں چھوڑ دیتا ہوں، صاحبان اشارت اس پہ سفر کرتے رہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں نازل ہی وہی چیز کی ہے جو مومن کے لیے شفا ہے. پیناڈال کی گولی مومن کھائے سر درد ٹھیک ہو جائے گا، کافر کھائے ٹھیک ہو جائے گا. بھائی یہودی کھائے، بچہ کھائے، بڑا کھائے، مومن ہو، مرتد ہو، ملحد ہو، کوئی ہو، اس کی تو صفت ہے وہ درد کو ٹھیک کر دے گی. لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. میں شفا ہوں، رحمت ہوں مومن کے لیے. اس چیز کو ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے جو مومن کے لیے شفا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور جو چیز ہم نے قرآن میں نازل کی ہے وہ مومن کے لیے شفا ہے، ظالم کے لیے خسارہ ہے. جی جی اس چیز کی حقیقت تک جب پہنچو گے وہ پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو یہ بھائی اس کا مدینہ ہے تیرا نبی، اس کا دروازہ ہے علی. اب یہ تو چھوٹی چیز ہے حسن شاہ جی. نبوت اللہ کے پاس ہے یا نہیں؟ اب آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو نبوت چاہیے. نبوت ہے اللہ کے پاس. اسی شے کا مدینہ ہے تیرا نبی. حدیث قصہ میں روزانہ مجلس شروع کرنے سے پہلے حدیث قصہ پڑھتے ہو، اور اللہ جبریل سے ملائکہ سے تعارف یہی کرا رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت. یہ وہ ہیں جہاں سے رسالت نکلتی ہے. العظمت للہ. یہ رسالت کی کان ہے. انما العلم عند اللہ. جو اللہ کے پاس ہے وہ علم ہے. تو اب جس کو بھی نہیں بلکہ اس سے پیچھے جائیے. حسین شاہ جی ایک شے وجود میں آنا چاہتی ہے، وجود کو ظاہر کرنا اللہ کے پاس ہے. تخلیق کی طاقت اللہ کے پاس ہے. اس کا مدینہ ہے نبی، اور اسی کا دروازہ ہے علی. اب سمجھ میں آگئی بات یا نہیں؟ تیرا باپ آدم زمین مشیت میں بے قرار ہے ظاہر ہونے کو. یہ طاقت اللہ کے پاس ہے. اللہ ارادہ کر رہا ہے، اس کی مشیت فیصلہ کر رہی ہے کہ آدم کو ہونا چاہیے حجاب الہی کے قریب. بجلی چمکتی ہے، بجلی کی چمک میں ایک ہاتھ نکلتا ہے جو آدم کی مٹی خمیر کر رہا ہے. یہ ہے باب، یہ ہے دروازہ. اس کے ہاں تو تیسرا زینہ ہے، تیسری مسند ہے. اسی شے کا مدینہ رسول ہے. وہ رسول نہ ہوتے تو آدم کی تخلیق کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا. اللہ نہ ہوتا، اظہار ہی نہ ہوتا تخلیق کا. تو اب آدم کے محسن تین ہیں: خدا جس کے پاس یہ طاقت تھی، نبی جس کے پاس یہ خزانہ تھا، علی جو دروازہ تھا جس نے حکم الہی سے تیرے باپ آدم کی مٹی خمیر کر کے اسے لباس وجود دے دیا. اب یہ میں نے تیرے ضمیر پہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے. جس کریم کے ہاتھوں کی چند جنبشوں نے تیرے ابو البشر کو لباس وجود دے دیا ہو، تو آدم کا حرامی بیٹا تو نہیں ہے کہ تو کہے میں اسی علی جیسا ہو گیا ہوں. جی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکر نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی نہیں کر سکتا. درود پڑھ لو مل کر بابا.